বিশ্বপতিটা আমি ভিডিওটা করব ইসলাম আউটগেটের খবর আছে আমরা রেডা ফারা লাগি তো আর কাম করা ভিডিও আর রাহুল আপনি মেইনটেইন করো সবাই ভিডিও করতে লেগে গেলে বঙ্গর ইউনিফর্ম দিয়ে একটা বাবা আরম্ভ করো এই নোট বানানো লাগবে হ্যাঁ তুমি মাপা আরম্ভ করো মাপা মারটা ইয়া করো মাপা মার্কিং করো ছবি উইব মার্কিং করে Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengainoni bagui kaham se tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imangno mukthang slamnani bagai goringdi e debormabai bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 dakti goringdi limited seat. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।